barnamaji hatu banu watukufu wa Komoro amande hali mjuao wananyasi wababa na wazazi wa baraka ngarjo upara mzazi mtukufu wa hatu President d'honneur ya Hussein Hunaja himebanu hata diskuru ya manejo kaweziwa na wasitu hanza keusoni banu ya doneha Madame Sharifa mzazi hatu mtukufu ikawa ndo President d'honneur ya hansi wa banu ya jebani ya hebanu wanguwa mwone hata mjohani sasa habari tafadhali mzazi mtukufu kwezi Sohima banu Imana haho barufu ajoka uhe abana basa yaje uhime hadi bavuni mahe udomsilibia baba mukabana baanu wema indizora nzorone sona nyaswa lokomor ukakadema sihansinga sinayo ekando walimunga sinawo ekadema shujango vanu ngekwezi wa Komoro watukufu wakada nyinyi mrengozo amrongozo wa Komoro watukufu wa Komoro waonele wae mru ya risidisi ya bana ya sashasini kubana waonokara majeni rawa babara wazazi ngoho bana ngekwezi barnamaji ya leo ngamjoka nsidi haza hangu shahate mwana mabaruani walonziani ngarutwanzari mtabishani hakuru melena ngani mani sizo banu hata ajo hujaje irenge banu mipare mwana mabarufu ikaone yanikiwa yeswarafa ya mwando leo yesuri ya mwando yaholeshe ya Komoro yaje yaipihe banu wakomori wale wazimenyora waspere tafadhali mwana mabarufu urengeze mikro balak aringe mwadi bali hai emzaze السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers camarades de lutte, par décret du 19 octobre 2019 et donc hier, le colonel Azali Assoumani a décrété par ordonnance les élections législatives qui doivent avoir lieu le 19 janvier 2020 pour le premier tour et le 23 février 2020 pour le second tour. Il s'agit encore une fois d'une tentative de mascarade électorale pour finaliser le processus qui doit l'amener, c'est-à-dire le putschiste, à demeurer éternellement au pouvoir pour soi-disant atteindre ce qu'il appelle émergence à l'horizon 2030. Et nous n'avons pas le droit, mes frères, de tomber une nouvelle fois dans son piège. Cette mascarade n'a qu'un seul objectif, jeter la poudre aux yeux de la communauté internationale. Azali est devenu un fou, tout le monde le sait. Il a perdu toute faculté et ne sait comment s'en sortir. Il sait très bien qu'il est sous la sellette de la communauté internationale et la communauté internationale a rejeté ces élections de mars 2019, on le sait tous. Combien de fois allons-nous devoir vous le dire, monsieur Gouzibi? Vous avez perdu la confiance du peuple. Vous n'avez aucune légitimité, y compris même celle de la communauté internationale. Alors vous pouvez continuer à tâtonner, mais un jour viendra et où vous aurez à reprendre du mal que vous avez commis dans notre pays. Après tout ce que vous avez fait, vous ne semblez pas du tout tirer les leçons nécessaires. Lors de votre dernier voyage auprès des Nations Unies, vous avez eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et vous lui avez fait savoir qu'une loi d'habilité a été votée à l'Assemblée nationale pour vous habiliter afin de pouvoir légiférer. On sait très bien que ce vote en question n'était qu'une mascarade encore une nouvelle fois. Ce qu'il y a de pire, ce que vous lui avez demandé, au fait vous lui avez indiqué vouloir faire des élections transparentes et sécurisées avec l'accompagnement bien évidemment de la communauté internationale. Comme d'habitude, c'est une manière bien évidemment de jeter de la poudre aux yeux de la communauté internationale, mais aujourd'hui tout le monde sait
que les élections qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale n'étaient pas réellement des élections. On sait comment ça s'est passé et il n'en est pas question que vous nous ayez encore une nouvelle fois. On sait très bien que l'objectif de ces élections-là, c'est aussi de pouvoir vous légitimer, de vous donner un peu d'aide. Or, vous n'aurez pas cette légitimité nécessaire parce que vous avez tellement menti à votre peuple qu'aujourd'hui, tout le peuple comorien vous a lâché. Et personne n'est derrière vous. Il n'y a que quelques abrutis en réalité qui sont derrière vous. Alors, l'objectif de mon message aujourd'hui, qui est le message de tout le monde parce que je parle au nom de tout le monde, c'est d'adresser un message clair à tous ceux qui combattent avec nous, à toutes les classes politiques, à tous les hommes et femmes politiques qui sont aux Comores. Leur dire que en aucune manière, en aucun moment et sous une quelconque condition, nous n'avons le droit de prendre part à ces élections. Prendre part à ces élections reviendrait à donner une certaine légitimité au dictateur Azali Assoumani. Nous n'avons pas le droit de recommettre les mêmes erreurs. Nous avons été... on nous a eu une fois avec cette histoire de référendum pour changer la Constitution. On nous a eu encore une fois pour les élections de mars 2019. Cette fois-ci, c'est fini. Celui qui osera y aller, alors il choisit le camp de l'axe du mal et non le camp du peuple. C'est tout le message que j'avais à adresser à tout le monde pour que chacun soit clair, que cela soit clair dans l'esprit de chacun. Nous n'avons pas le droit de refaire cela. On dit cela parce qu'on a lu au travers des journaux et les réseaux sociaux, certaines personnes laissent entendre que sous quelques conditions, on pourrait être amené à rentrer dans les négociations. Il n'en est pas question. Même si aujourd'hui on libère les prisonniers politiques, pas question de rentrer dans une quelconque mascarade électorale. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Azali! Gozibi! Gozibi! Jamila namsanganya letengo hunu. Nisiwe mabunjilo menchi. Ili rijoka hendaba. Dema katile dawa ya nanonzi ni mabenu tayo. Suwanuwa nuke ya soma sima suja. Sima watania. Shabala haruma suja watu hamjuma suja. Ngakwezi mungu ni mweze banazi. Mungu ni mwana nyasi. Wajitolea ikaunga mwatu wao ekaza mbwana ekaza fikira ekaza mali ekaza mbio ngamjua wao bwana Muhammad Saad El-Arif abunja jani mwambie niye ngeni sema nama isabu banu ajo unambia nitumize za dunga yabo amjo mwambiani mukaba nwe kanza sufulaku mamba yende mzee Shabala harda kubaluka yende mduma hanyu. Tarehe hainuna ike bukuni 28 Mutsanani iyaho warinji yaho shughuli zinafati zijali ya malahoni shangarenda ukarire jeli bingoni Usoni wanatiri sarifalia Udu kizike mafuzini Zero mto wafidia Tarehe ya ukombozi ndio ya leo Maraia na jali watisiye Marenda na lazima wajijue Rabu kali lazima wachilwayo Ribirio hapa wasijue Mwelende usoni wanatiri sarifalia Udu kizike mafuzini Zero mto wafidia Na shababi na rime na silaha
rijibilie na sujawa hapa rifunga tane bati na ulawana maandui wasidaki hata mzima tari waneri wala zegaba Orege usoni wanati saifaria undukizike mafuziki zerohorito afidia Orege usoni wanati saifaria undukizike mafuziki Tango jitukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanu maandamano ya mengo miraru, yani mwezi wa kamili utohuja republiki relaani ya diktaturi iliyo maswani. Yemwana inu emana lichojoizia doka inu ya hatu sonti piasi wa Komoro. Kaitina mdu mahsusi rimani yao yemwana inu. Kwazi, wanama wanika utukufu wahuja reshelezi zane omsiba wahura inti hatu nande maotage politik ikao waeha waivanzi nkunu harima zela joli za haangamifu walo nenti hatu. Kwazi, gachosha ukaya yema utashi politiki wanu wauze baki ya pia za panga wa Komoro. Ngabo wandu wafanya usiasa wafungwa ne mangamifu wazali Asumani atendelwa ne marongozi wa hahe riwa juao wantipia shahari maya mautashi politiki wao ngabo malaia basi wangamizi wao maisha hao harmaza prizo hiyo harima ema utashi politiki wao ngabo ma journaliste reka wafungulo yabo yema prisonnier wao yema utashi wao hamanga yalikupara waondasi sotipia kwazi harima yema politiki mjua ukaya wangamizi ziwa maisha hao harumazela joli gamjua uhahandani ya rais mzamani mheshimiwa Ahmed Abdallah Mohamed Zambi ikawa galendona tahe mahamiini tihale rangu ya dhulumiwa harumazela joli za hezi ya kifujari ya tenelwa ni Azali Asumani gamjua watukufu ya mtukufu mheshimiwa guvernor wanashesi wa Shanzuani Dr. Abdisalami Abdu ikawa usiku wale waunu mwaha wa kamili rangu ya jihurangu dhulumilwa ya maisha ya hahe harima zina joli za hezi ya kifujari ya Colonel Azali Asumani Nalawe harima ono wajoza prizo hizo wa dhulumlo gamjua ya mananyasi idi bwana ikawa sihalea wangujofanya mahabahe watina ukaya gujua ya shachonga ya liye prizo yani hachua zingara hachula prizo watina ukaya hahukumlo hajokanguli ndozi ezifungo za haizi hizi elisti ndio inji wangu watu hao mengo na mengo tinashia ni wawaze pia shanga mchua uhamwiso ukaya ngasira mwana nyasi no Saleh Yusuf Asman pardon haretewa hafungwa mezi sita uheya likifikiri bale hafungulo wa imma baada hafungulo haja hanziha handia wa Komori za torture zijiria hapilizo ezi ya kifujari ya chendela ni Colonel Azali Asmani ujulo hagozibi warudi wamrejeza harima za prizo hizo aibu iyo gaiwa ni sao kaya gasi harima ya zikao kama tipitie na shaitiso na shirumilo ili sonti pia rike wahara ritirongowe kwezi hamani na mnaza zamba
karna ushinari wazeze kaza hema prisonnier walio harima zefunge shatika wonesa zekai kaonga zi illustreo ofujari opeu ikao ngawonesi wao ema otage politiki wao yenusu na wavumbu wa banu harima za prison hizo gari chua ukaya kabatusta hilo sharia cha prisonnier haukabaro nao ema raia rabongo wa wanono rabongo wa manziani watabishi wao kwa ya johaba mru utaho yatabishiwa nezi ya kifujari ya chenelwa ni Gozibi mwongoni weza chongemana nyasi ya fungwa Saleh Asmani Zabari haonesa ukaya ngama usiku wakaharetewa halaziwa harimagari hararilwa nema koshi ya hema jeshi mafujari wako marete haonesa ukaya zetihu ya zibita prizo ngama tihu raru ikao hazibiti harimasaliri ya 1m80 sur 1m50 watina unikiwa shahula uwa ufujari na uwa umaluhuri isogeza chonga emana nyasi ya rudi ya rejeziwa harimazi na joni kwazi na mnongalie ye torturi ya handani ya mwanadamu na prizo hindi deka katujua esha chonga ya liyo prizo katujua usiku ya joroha prizo isogeza huna kama prisonnier leo wajihunao harimazela joli zilio harima ezi ya Komori ya Tendela ni mfujari wa koloni Azali Asumani wanduo kama timbujuo yenusuya hao zabari ndini wajihunao prisonnier na kwa chujua ndini ndo wajihuroha halafunga jaujuzi isa ebanu wanduwanu koloni Azali Asumani duwafungo par azar no yamana rambainu dictature dokaya e filosofia handani ya dictature douti ya itiso harimansi iyo demana buko besha karti d'accord no wananyasi walo Komor watu manifeste shana mjukaya e feti ya ukaya yama on politique puissant wa heti ya haki maraia walengwa wafungwa watina haki ila politiki ya utia itiso harima ya Komor iyo ni maana wako besha na hakarti d'accord garajoana nyasi wala Komori wanambua ukaya gasina msanda wa hao ili nitowe Gozibi shaiyo ne siasa ya uhara iyo ne siasa ya marisiza iyo ne siasa ya itiso Kolonel Azali Asumani ya itia wati juu ili hindi ili batike mbu ujasumuti ahizalafusi iyo ne roli ya diktature na ukaya ya tia uhara harimai maraia rowale mevu rowenzavu rema tajiri rema sikini wa imma yode mana bako hahela na Tunisi rema kalima ya hagu tkanzani mame nukaya harma wale nyasi wala prison gamina mzima bako simishia harma telefoni basi hada ukaya amuhurumio wala nyasi walio Faransa Mohamed El Arif wambia ukaya hena wakati mwafage maandamano gari onao neka karijaya ona wanusa chungwa joarabia ukawani walio Faransa kwa chuzi ya udai mtola mapiriso mlio yone mana wako gari la hao kaya ravua rajua raneshi karnauzia hujara pipliki hata mpaka kona na Azali Asumani halawa nalawe abongo kwazi watukufu garjua ukaya garado wakati wa baridi shana mkena toma ya ukaya karnauruni hujala public garado mbio rihura mahala rijoka kuver ya maandamano ya nuri ya familia harmasali shaika karja hura sali karnafzia hujala public hata mpaka na abo Azali kwazi watukufu gamtawaze soma za hangu wana hujambani au katika na mashughuli tikatani tumo Fatiha ngeni wasuli harmani tengolini haizo kwazi yabo na mnisome wasiku leo amade za mfumbili zote pia shosi kwa leo mahsusu haku kwazi watukufu haina mzima dani harenge
fursa kuu inu mfumbili ya mengo miraru haizoro kwa hadani ya lazimu ni mabieni kwezi tengwe tosa za hishma, tosa za uwatwani, tosa za ukombozi haina mzima haziene sa usoni mwetiahe haizo na shukuriane diferensitiane shizungu cha mwenesa jalili kuu ya kimbwana ndini ya rida lazimu mwelewe dokazi numbwana ikao inufu mbili ya mengo miraru shaitanganya ya mijipia ya Faransa ovonze tena inti bwana ya Faransa basi sha Senegali la Reunion haina mahala pia wandu wahimi tibasi kwezi watukufu zinumbwana ikao zitanganya roho watu roonashe watu rimadani hatu roatata hatu roonashe hatu roondosha hatu watipia ngo wanu wanuleta ngolini tibasi rienesa ushinzi wa hadani dokaya mkomori kata paroshi nafanya ndugu Hamada zini ndo msifanya wizo uorongo kuu yo Victoria hanyu yo Victoria hatu sonti pia haizo na rizambedro haina fumbili mjao valure hima rambase ndogo zinu lazima rene sokai abari hundu ushinzi tenati ushinzi mtiti ushinzi mhoha kuu lazima rele wane kembidiyo ya serikali kwa jaka ufikiri ukangarjo shindari tene garjo shindari nisese bana zinu rionesa lazima reme ni makoti wawongo haruma idundiyo wawongo haruma msuda hauka kwa jaka ufikiri kwa kumwaringu wajo hima wainese watwani hamando mawainesa kwezi haizo yofura hapo osoni mwatu lo tangao osoni mwao zembana zinu ikao ni diaspora wazifanya ziwashangaza hauka mrenge wa uso wa zembana zinu mrenge wa uso wa zembana zinu mwenesa usujaya wa diaspora haizo kwezi watukufu ya serikali ya tendelo na mfudhuli ya serikali ya tendelo ni mbuka wa hibiesi Guchori raya tembeyeta hewandu Ebanu kamna mkubali mwan rekonese Ebanu kamna mkubali na mlalikano hatu ya mruwa lewo Mwanesa ukahahibiyezi paka ya roe Demana ramsingara rimsingara Karna mchilili ya kamra hidafati wafikiru karni harumati Yasa Wandu wasiya nile machoni Mwanesa ukaya mlamuha Mwenesa ke diaspora yele wanongozinji Nokalewe ya komori ya leo ke nakubali nongoza mafiti hamadizo Haizo wazari ya mwangala arume matani wa miokaya Kuna uparoka raisi hanzia za witi Kuti raisi waho wa komori Ilazimu wangeza ho Izo neza ulazimu zifanye leo Hajika za latina Karna ulirejei Changa lazimu ya siye ya batani ne conference de presse yalifanya yene saka isale mewa kemdosa wasudi harmajara jakata mbukatina mbogoza hamia enti mbukatina berna majia hamia enti chele jawabu tima hauzi siwa ya suha ketuhenda hauzi somsomo kotuhenda hauzi siwa bahiri eshaula kashi tuenda omwenje kotuhenda zenzi ya kazi tuenda emo kanti ya maurende Ukanti ya roji tajirisi de noa hobai. Kuna mrenge. Aizo azalimu para presida mapesa. Haji babesa aliweza fanya mromba konferensi ya mabayer de fond. Onuka na fond, ndio wanatufanya konferensi kartina fond. Karitina nti. Inuti ya tedelo ni mwiti wa election. Pechiste. Enu kwa hamadi izo ushinda ukentia mwa marenga udoba konze uripati wa mapesa. Awende mtu koja patenti ya mali hatu mapesa eka tudota unurenge mapesa ya ufajizi wanzao haizo ngerjoke ya ushughulisa mapesa shatide yeti haizo ngamambioni watukufu wa pale juzi ya jahunu haka uchahuze enti hasa 50,000 euro shamu mwenesa kaya tide raisi wa hatu wala kena paroka raisi wa hatu rimbabaza hainezahe haizo kama mlenuka ya rigabili examen ya saya hauka mbuwa mjihudumu kari mjoka hujahunu le 2 et le 3 décembre ya jafanya konferensi ya wiki garandoko watu komunike mapesa wa wazulu rahana he hauka wando dopase buti mapesa owachu hamuyo waweti haizo ngerma biao ukaje namna rahulaiki hashewo rahulaiki hamasdehi rahulengani hono emiri esukula wajahunu warambio watawa hamade mwiti nasiba mga hulila tena diaspora ya pari
ya diaspora ya Marseille, ya diaspora ya Nice, ya Montpellier, hata La Réunion, hata Senegalese himi na wenga rulinda uhunkarna ukubali uhuzeti hatu tena thumma karna parukubali tsetu uhuziwa ima watani bohunu ima watani kona ukirete hawa imenyewa na ngombe matani wala kumarwa jusezi twadi ngohi iliru wato wanu yensi hatu jonjenzi ya ni harma mishinji ya kweli ayunda hii ya mishinji ya kweli yende mishinji ya diaspora yende mishinji ya ukaya na tenerji amini rangu giri amini wanu Nisahendo pati wa mapesa na sisi tushtarure mapesa ya uleletia hatu na sina zinafasi ya uleletia hatu kwezi watukufu kejelezi murchione haukemeneze tizimu zironeo na madungo bele mnakopare mea mkomori kajapara ukamezi kejelezi mu ya kemezi ya huarwa umezi shailazimu ya elewa kejelezi mu ya tende ya jilewe hakika tangelezi mu ya tende ya jilewe na siri jilewe ya diaspora yimi sayensi ema na tukishna raudeti ya tuindi haisoga mabioniro watukufu lazima tuhudumu rijihudumu roho harwe konferansi jawa yore nesikanga sida proje yako ni ya hatu chati de proje ya huwezi atijehunu ikaw lazima uneleze mbabize nukutwa hizo nenese enamna sebwana zizahenda na ukemakati jao yao garto ujadidisha zemfuza hatu neze bwana za hatu paka wasomoti na walawe ya sistemu na inawe neze mfumu kanizo nganyinizo ngarto kanizo paka warwe mwaro garideli yao ni manifestasyon yinu na upara wazi watu ikawo zile wadonondo wa jusaizi chwa emakati ya miragiru mu yabishashim ze watu Seydi Hassan na Seydi Hashim garombambu ya myehe yake yabo hajwa ndongo hajwa kentisa ngamizi wa hajwa rongo haizor marengo ya lazima ropare manotable wa hijawa shirisi zonya manotable ikawo watikiri wa hadalo ni ibilisa akaibidisa roha haribo jafanya elections anrabo mwemona ibilisa wandumlaani hakawasalaniwa mrahiba voti kador kanisa voti haukaizwa fanya juzi na jana ndizo fanya maudu na sindartadharisha wangu siasa wote pia watisubuti wende wali yesumu ya ibilisa hakawajunja mrod sisi diaspora ngarchukuriao ya manotable kao warengeze fursa za hao haizo instahiki leo ni paremu wangu mwana masheha ya jemanu ya rongo wehele tina la notabilite hao mwanezani zenukta za notabilite kiwatoni marhaba tafadhali sheha mama tuania mengine mwatuania na mumgame koti na uremekoti notabilite ya tipia ihime utawa wangu wanu ni mohi darine mewa na walawe Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu mahosamishana rawazade rawaume tosana amani zahanyu kwesi rihunu mtukufu wa siku wa leo unu rihe harumwe mimbari ya republiki rije rionese zetabu gozibi kao doya rengazi azma za hahe ndaeno wana zihungu wa hahe wanzo warendesize kapa ekomori ya hatu kwezi gamrodanzi haku nsuhamba wala wanwadingwa hamba gamrogo hajiku minga mrodanzi ku usoni mo wazee wa hatu wa danamila walokomor riwambio kamgala wakazi wa kozahimu na watafadhali wadungoni ngoni hamze watu Seydi Hassani baema nalilo batoma lesi kwezi mwanao wanaziwa na watu kwezi wabe hashioni watoshido dunga heze tabu ema kalima ikaondo yendao Dabo mwanzo mzihebi sharafana Seydi Hassan leo nangu ajohu mzihani ho hanza rabbal alamina kayo zile namna wa mlelani ubangayenga mtahadharisho uwazee wadingo mmea homono mshe wareche ingoni bakabati voti na ze azma nziro zanzo zirengwa nenya kwamba ya hatu kena mmezi senayo kena mmezi hauki sistemu yanzo enda baha botanda na maranje
rabuwa ndondondo kaya inamna zerogoze nao gazedoho shefude kamto hatowa kaya Gozibi wajoka uladhimulike banu nketsilizo mwanzao kenga sina obanle o republiki shambu yefangezwa nzao watawa Gozibi obangebo kabajuka ya mindu vatina hitswa botarara maranje abangengari hadulio wazee wa hatu kwezi msikubali mwishia ndongo ya vote na mndu natsowa nabo hahe ena mndu natsowa nabo hahe yafunge msima hombaju ya mezi zintivoti hakazi jotende zitendelwa nema opposition walo harumwe komori kamili ngezi keza voti obangengari hadilo haku kaya mratile hasara wabirowe juhemi zivanu wabalele opposition wandowanwe majiba kwa tunjia sisi washatanu rilo hunu sidera kaunike opposition zevu rambagara nzoda ula ya haki abokarituta havoti zirewa zifanywa msajaja neshelezi za mbaba Lukmani Haukaya lelo mfumbili ya raru sirongo wabo plasi jubani simwabanu kaya nsuku 12 anchazamba chuo sikuyo sinzamba pamiti dovura mvinyo abanga mhamwe ishatsoka bombaba Lukmani malari tuwe shuparorusi nane barua ya Muhammad Ali Swalihi rijuwa nane zuli noiho sharika uzanukaya vala wewe waja wasawonsi armea viware mane palwi kwamba amani rikaulinde amani ila shabo mbaba Lukmani yeshelea ndondondo utijokaja mfaume akayabo sena wa mfaume halisi haukaye prezida yavo taharu majano juwa bahaka na konseye yako prezidansi olade adoro mshingereza lekafali jiri la kulanzuani bomba mwendo na pare bami do chomro mshingereza wandu wabonze hende balendare nge telefoni wakataheze fili good morning sendogoka senaone bakam na mzanziba na habiriba la honduba le fili tolo hai henda pare informe wol hamba bo presi masala sidi abu wala warani yao hisajirini ezajirola bakurobo bonzena balato we fili ola president mbuna mrehemu bahafu henda bala hende hono mjirola kweli bale fili ke tomoni hula na bala kutoja ambaze rogonga zenda hono mbaba Lukmani sabo nsibo wanwa opia eni mresari hono nyama nzodondo nyama nzomshia wanu wala pia mbaba Lukmani ngwati ngo hufanya jeza hera isi arakanaye yabo ya roha no wanu wa ushagirao lelo wanu wa uonzi goshagirao lelo obanga misani be habanu nrogonzi mena mbuna wanebo hao emakiese kaya ajaba ho hata Mwenyezi Mungu ngarombo Mwenyezi Mungu yalawe haraka shekemba kiesi aja na dungwa no watoto wanwe ya likoli watona zofanya banyawe shanyi waseye ye hata wa mdunga omba zabao rokatisha mzibaka urogo amboka yeyo mharuma wahem ministeri wala enga na mharu yego tojodo mla Gozibi ukakweli bamkati na mharuma bawongo ele wao shita fikingi yono baba hanu ngari wazao banu na Mwenyezi Mungu kaisha Allahu ezimpara urusi ho hanza rabbal alamina ho sikuja ye makati aja edaula ya hakika reja hiyo hivyo kwa marahaba wakati uja jena mnamzoa tusheha zinasema wakati uja okaritowe ezimi iliyo Komori ritia yezi ya kweli ijodungana ni maendeleo na ulezi watu wanzao wahoana hatu maudu kane Komori ya kweli mwele wando nondo karwe conference de presse yafanywa ni azali mbasoka uona zinrabu na ulemevu kabati logo zindao haizo kamro wa solidarity hamada ila mreda halala siu
ekamdu alemewa ndura tize rongo akakara tize ndao haizo osikuachana wanyanyasi wa homji wa msamdu wa njuani wambeshirani marahaba he shughuli yakanaisha mashahatu shawema ikao wenji wa hanyu mrege fuvu harumaye shughuli hiyo mwinika ye jirma ya hayo haizo wandumu hatina la hao ni mtekelezenize shukra za hao usoni wanyu watukufu mjawabanu republiki na wene stakelo dele bundo la hekomore hakaye masama yao luyafanya hao yetisha tindezi ya ufudhuri ya tendelwa ni koloneli mrendami abai lazimu majenazi stojilionazini nikaribise mwanamsho wangu kulu ya janese efasiri ya iyo na jana efasiri ya heshe tendo tukufu